अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। सुभाणे पीटीआई जो लॉन्ग मार्च लाहौर लिबर्टी चौक मां शुरू थींदो, जेको 4 नवंबर ते इस्लामाबाद पहुचंदो। इन सॼे मामले जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ राय साम्हूं अचे पई। हुकूमत उन लॉन्ग मार्च खे खूनी मार्च करार ॾिनो आहे। इन सॼे मामले जे हवाले सां अॼु हिकु अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस पिणु थी आहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजी ISPR पारां कई वई ऐं उन सां गॾोगॾु अचानक जॾहिं सवालनि जवाबनि जो सिलसिलो शुरू थियो त उन वक़्तु डीजी ISI बि साम्हूं आयो, जंहिं पारां बि सवालनि जा जवाब ॾिना विया। मजमूई तौर ते प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान ख़ान जेको बयानियो हुकूमत वञण खां पोइ ठाहियो आहे उन खे रद्द कयो वियो ऐं एंटी अमेरिकन नैरेटिव खे मुसलसल रद्द कयो वियो ऐं उन सां गॾोगॾु इहो पिणु ॿुधायो वियो डीजी ISI पारां त पाक फ़ौज पारां बहसियत इदारो इहो फ़ैसिलो कयो वियो गुज़िरियल साल त हाणे हू सियासत में का बि मुदाख़लत न कंदा। इमरान ख़ान जे हवाले सां इहो वाज़िह कयो वियो त अगरि आर्मी चीफ गद्दार आहे या मीर जाफ़र आहे त पोइ उनखे छो चयो वियो त अगरि हू उनजी मदद कंदो त हू उनखे एक्सटेंशन ॾियण जे लाइ तयारु आहे। उन बाबति छा चवणो डीजी ISI जो, अचो त सभ खां पहिरियों हेठि ॾिसो। ॻाल्हि ॿोल मां ॿुधी। उन खां अलावा ताज़ो ई क़तल थियल शहीद अरशद शरीफ़ जे हवाले सां जॾहिं मामिलो साम्हूं आयो त उन सवाल जे जवाब में इहो ॿुधायो वियो त अरशद शरीफ़ खे मुल्क मां कंहिं मोकिलियो। अरशद शरीफ़ जा वेझा तालुकात हुआ फ़ौज सां ऐं ISI जे कुझु माण्हुनि सां बि हू मुसलसल राब्ते में हूंदो हुयो। हुन खे दुबई कंहिं मोकिलियो, हितां कीनिया कंहिं मोकिलियो, उन ते केतिरा ई सवाल उथनि था। जॾहिं त एयरवाई जे मालिक सलमान इक़बाल जो नालो बि अॼु वाज़िह तौर ते साम्हूं आयो आहे ऐं उन बाबति बि इहो चयो वियो आहे त उनखे ॾे आणे हुन खां बि इन सॼे मामले जी जांच कई वञे। ॿिए पासे जॾहिं इहो सवाल थियो लॉन्ग मार्च जे हवाले सां, उन में जेको ख़दशो मौजूदु आहे उन जे हवाले सां, त उन ते डीजी ISI कहिड़ो जवाबु ॾिनो, अचो त ॾिसो। ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। इन सॼे मामले जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। असांखे इन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बि मौजूदु हुआ सीनियर सहाफ़ी ऐं तजज़ियानिगार सिद्दीक़ साजिद साहब ऐं फोन लाइन ते असां सां गॾु मौजूदु आहिनि सीनियर सहाफ़ी ऐं तजज़ियानिगार शाहीन कुरैशी साहब। सिद्दीक़ साहब, आपसे शुरुआत करेंगे। बहुत अरसे से आप डिफेंस को कवर कर रहे हैं, ये पहली दफ़ा है कि डीजी ISI की जानिब से खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। आप इस को मजमूई तौर पर किस तरह से देखते हैं और क्या आपको इसकी मालूमात थी कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस तरह के जो मामलात हैं वो सामने आएंगे और इस तरह से जो जवाबात दिए गए हैं डीजी ISI की जानिब से खास तौर पर, इसकी वजूहात आपको क्या नजर आती है? बहुत शुक्रिया मिराज साहब। असल में आज जब हम ISPR पहुंचे हैं, हमें तो वही पता चला कि एक मामूल की कॉन्फ्रेंस है ISPR की, और हमें बिल्कुल इसका अंदाज़ा भी नहीं था। हमारे लिए बल्कि ये सरप्राइज था और खुद डीजी ISPR ने इस सरप्राइज को आखिर तक रखा। सवालात लेने से पहले वो स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, जब उन्होंने वो पढ़ ली उसके बाद उन्होंने इंकशाफ किया कि अब जब सवाल जवाब का सेशन होगा तो इसमें हमारे साथ डीजी ISI भी मौजूद थे और साथ ही वो फिर इंटर भी हो गए प्रेस रूम में। ये हमारे लिए भी एक हैरानकुन बात थी, सरप्राइज था बहुत बड़ा कि डीजी ISI जो है वो खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हालात कितने गैर मामूली हैं। और फिर जो उन्होंने गुफ्तगू की, असल इशू जो हमने देखा, और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मैं 95 से ये डिफेंस को कवर कर रहा हूँ। ये मेरी अपनी सहाफती जिंदगी में पहले ISI ने बाकायदा कोई बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सवालों के जवाब दिए हैं। अदरवाइज मीटिंग शीटिंग उनके लोगों के साथ या उनके साथ ऑफ द रिकॉर्ड इधर उधर वो एक अलग बात है, लेकिन ये एक फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और आपने देखा कि बड़े उन्होंने मुनज़्ज़म अंदाज में, बेहतर अंदाज में जो है वो सवालों के जिस हद तक वो जवाब देना चाह रहे थे, जितना सच वो बोल सकते थे उतना उन्होंने बोला। लेकिन उसका फायदा ये हुआ मिराज साहब उनके सच बोलने का कि बहुत सी चीजें, बहुत से सवालात जो आपके जहन में थे, मेरे जहन में थे, लोगों के जहन में थे, उसके जवाबात मिल गए। क्योंकि ये ऐसी मीटिंग से मुतल्लक, ऐसी इशूज से मुतल्लक ये सारी चीजें थी कि जिसके ऊपर अगर हम ताज़े लगाएं, अपने माहिराना तज्जिए पेश करें, अपनी कोशिश करें कि अपनी खबरों को निकालें, वो सारा एक तरफ होगी बात। लेकिन आपके सामने एक दो सवाल मैंने भी उनसे किया और ये बड़ी देखें, उन्होंने इस चीज को भी तस्लीम किया कि वाने सदर के अंदर एक मुलाकात होती है जो गुज़श्ता दिनों हुई, उसका एतराफ़ उन्होंने कर लिया
کہ وہ ملاقات ہوئی، صدر صاحب کی موجودگی میں ہوئی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ملاقات کا کوئی منطقی نتیجہ نہیں نکلا۔ اور اس کے بعد یہ بات ان کی طرف سے کہنا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ ایک حاضر سربراہ اور خفیہ ایجنسی کا سربراہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ اس چیز کے شاہد ہیں کہ مارچ کے اندر تحریک عدم اعتماد کو روکنے کے لیے اتنی بڑی آفر کر دی گئی آرمی چیف کو کہ بھئی آپ تا حیات مدت کے لیے آرمی چیف رہیں، لیکن آپ ہماری حکومت بچائیں اور یہ عدم اعتماد کو ناکام بنائیں۔ تو آرمی چیف نے اس لالچ کو قبول کرنے سے، اور انہوں نے کہا میں اس چیز کا گواہ ہوں، یہ میری موجودگی میں ہوا۔ تو یہ ایک ایسا، اب آپ یہ حال دیکھ لیں، اور اس وقت تک یہ ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ انہوں نے یا اے پولیٹیکل ہونا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ڈیسائیڈ کر چکے تھے کس وقت سے۔ یہ انہوں نے کہا، آج اس چیز کا بھی انہوں نے بتا دیا کہ جیسے ہی وہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا، دوبارہ وہ منتخب ہوئے صادق سنجرانی 2021 میں، اس کے بعد سے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے اے پولیٹیکل ہو جانا ہے، ہمارا کوئی رول نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے، ایک ادارے کا ڈیسیجن ہے، اس ڈیسیجن کو انہوں نے فالو کیا اور اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہے۔ ایک چیز جو اور ہم نے نوٹ کی وہ یہ تھی میرا صاحب کہ جو فتنہ فساد، یہ جو غداری کے الزامات، میر جعفر، میر صادق، اور یہ ساری کی ساری چیزیں، دیکھیں انہوں نے کہا جی ہم ہر کچھ ہو سکتے ہیں لیکن ہم غدار اور سازشی نہیں ہو سکتے، نہ ہم ہو سکتے ہیں، نہ ہمارا سپاہی ہو سکتا ہے، نہ ہمارا کوئی افسر ہو سکتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وطن کے لیے ہم قربانیاں دیتے ہیں، اور 35 سے 40 سال جو بندہ سروس کر لے اور وہ آرمی چیف ہو یا کسی خفیہ ایجنسی کا سربراہ ہو، تو وہ کبھی پسند نہیں کرے گا کہ اس کی وردی کے اوپر غداری کا یا سازشی کا کوئی ٹیگ لگے۔ تو یہ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں آیا، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں آیا۔ اور پھر ایک جاتے جاتے اور بات بڑی خطرناک وہ بات ہے، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنے سیاسی اور ذاتی ایجنڈے کے لیے اس ملک سے کھیلنا چاہتے ہیں، کہ ان لوگوں کے لیے بڑا پیغام ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا، انہوں نے کہا دیکھیے بات سنیے، کسی صورت بھی سیاسی معاشی عدم استحکام پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اگر حکومت ہماری خدمات مانگتی ہے، آرٹیکل 245 بڑا کلیئر انہوں نے کہا، ہم اس کے مطابق اپنی حکومت کی جو ہے وہ مدد اور سپورٹ کریں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے بعد میں جو تھوڑی بہت گپ شپ کی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں، غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں وہ امید کرتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ پرامن ہوگا۔ ہمارے پاس ابھی کوئی ایسی رپورٹس نہیں ہے کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مانا کہ احتجاج حق ہے، آئینی اور بنیادی حق ہے، کسی کا قانون کے دائرے میں ہو تو اس کے مطابق انہوں نے کہا جی یہ ہونا چاہیے۔ اچھا صدیق صاحب، مجھے اس میں تھوڑا یہ بتائیے گا، ظاہر ہے جو آپ نے تفصیلات بتائی ہیں اور اس میں جو اہم نکات تھے ان کا آپ نے ذکر کر دیا ہے، اب یہ ڈی جی آئی ایس آئی کو ایک تو ضرورت کیوں پیش آئی، اور دوسرا ظاہر ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہم نے یہ دیکھا ہے مختلف اوقات میں بہت سی ایسی سیاسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ کیا اب خان صاحب جو ریڈ لائن ہے وہ کراس کر چکے ہیں، یا پھر وہ خود اس وقت اتنا خطرہ ہے کہ جس کے لیے اتنی بڑی پریس کانفرنس ہوئی اس وقت بھی، اور وہاں سے بھی ہم نے دیکھا کہ ریسپانس آیا ہے؟ دیکھیے ایک چیز بڑی کلیئر ہو گئی اس پریس کانفرنس میں، انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ میں جب سے ڈی جی آئی ایس آئی بنا ہوں کہ میں نے ایک پالیسی ڈیسیجن لیا کہ نہ میری تصویر، نہ میری ویڈیو، نہ میرے کسی افسر کی کسی میٹنگ میں نہیں آئے گی، آتی بھی نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے یہ اپنا اصول خود اس وجہ سے توڑنا پڑا کہ جناب اتنی بڑے جھوٹ بولے جا رہے ہیں اور 100% جھوٹا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، کچھ ہوتا ہے جھوٹ کے پردوں میں سے سچ نکالنا پڑتا ہے، تو اس جتنا سچ میں بول سکتا ہوں اس کے لیے میں آیا ہوں تاکہ میرا ادارہ بچے، میرے ادارے کا جو فوجی سربراہ ہے ہمارا سپہ سالار وہ بچے، وہ آئے وہ ٹھیک ہے، وہ اس کی وجہ سے۔ دیکھیے لوگوں کی جس طرح عمران خان ذہن سازی کر رہا ہے، جس طرح وہ چیزوں کو پھیلا رہا ہے، جس طرح وہ چیزوں کو پیش کر رہا ہے، وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ چیزیں، یہ ایک اچھا ایک ہے، کیونکہ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر، حالانکہ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو مرضی مجھے ٹیگ کرے، ٹرولنگ کرے، میرے پاس اتنا وقت نہیں، میں چیزوں کو دیکھتا رہا ہوں، لیکن وہ جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا اس پہ فرق لازمی پڑے گا۔
اور اس کا ایک اثر دیکھیں، بے شک انہوں نے اس کے جواب میں پریس کانفرنس کی ہے، آپ اسد عمر کی پریس کانفرنس دیکھ لیں، فواد چودھری کی دیکھ لیں، انہوں نے ان نکات سے اتفاق کیا ہے کہ اچھی بات ہے کہ فوج جو ہے وہ اور آئی ایس آئی جو ہے وہ اس میں اے پولیٹیکل ہے، نیوٹرل ہو گئے ہیں، ساری اچھی بات، لیکن انہوں نے کہا کہ پھر بھی اس چیز کو کہہ رہے ہیں جی کنٹرول تو ان کا ہے، فیصلے ان کے ہیں۔ میرا نہیں خیال کیا وہ فیصلے ان کے ہیں، وہ اس چیز کے اوپر وہ اس رول کو اب لینا نہیں چاہ رہے۔ اور ایک اثر یہ بھی ہوا، پہلے یہ بات نہیں تھی، اب سے تھوڑی دیر پہلے عمران خان کا ایک ویڈیو بیان آیا ہے، پہلی مرتبہ اس یہ بات کہی ہے، انہوں نے کہا کل میں لانگ مارچ شروع کر رہا ہوں، لبرٹی سے نکل رہا ہوں، آپ آئے ساتھ آئے، اور انہوں نے کہا کہ میری یہ لفظ غور سے انہوں نے کہا میری یہ جو جنگ ہے، یہ میرا یہ جو مارچ ہے، کسی کی حکومت کو گرانے یا بچانے یا کسی کی حکومت بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ حقیقی آزادی کے لیے ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں۔ تو وہ ایک شفٹ تو آیا، پہلے وہ یہ بات نہیں کرتے تھے، پہلے تو مقصد یہی تھا لانگ مارچ کا، اور کیا مقصد ہو ظاہر رہا ہے؟ الیکشن اور دوسرے معاملات بالکل آپ درست کریں۔ شاہین صاحب آپ اس پر اپنی رائے دیجئے گا، جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے اور ہم نے دیکھا اس میں بہت سی چیزوں کو کلیئر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس میں سائفر سے لے کے حکومت کی تبدیلی اور اس کے بعد آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے لے کر ارشد شریف کے معاملے تک جو معاملات ہیں ان کو کلیئر کرنے کی کسی حد تک کوشش کی گئی ہے۔ آپ کی اس پر کیا رائے ہے جو یہ پورا معاملہ سامنے آیا ہے؟ اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے 2-3 دن پہلے یہ جاوید لطیف صاحب نے کہا حامد میر صاحب کے پروگرام میں کہ نہ وہ علی وزیر کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ عمران خان کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کی گفتگو پہلے رانا ثناء اللہ صاحب بھی کرتے رہے ہیں، پھر ہم نے ایک پورا ایپیسوڈ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی دیکھا، ایف آئی آروں سے لے کر بہت سے ایسے معاملات سامنے آئے۔ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے آج کی پریس کانفرنس سے شاہین صاحب؟ دیکھیے جی، آج کی جو پریس کانفرنس ہے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم اور جنرل بابر افتخار ڈی جی آئی ایس پی آر، یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری اور غیر معمولی اقدام ہوا ہے، اور جس سے میں میڈیا کے اندر آج 50 سال کے لگ بھگ سے ہوں، ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا آرمی کی طرف سے اس طرح پبلک میں آ کر کوئی بات نہیں کی جاتی تھی۔ تو اس کے دو تناظر ہیں، ایک تو پاکستان کے اندر جو عمران خان نے صورتحال پیدا کر دی ہے وہ ہے، دوسرا اس کا گلوبل امپیکٹ بھی ہے کہ ہم پاکستان آج خارجہ معاملات کے اندر کن کن تضادات کا شکار ہیں، اور عمران خان کی جو یہ کھلواڑ سائفر سے شروع ہوا، جس کو بے نقاب پریس کانفرنس میں بھی کیا گیا اور اس سے پہلے بھی کیا گیا، اور ان کے اس کردار کے اوپر واضح بات کی گئی کہ گزشتہ روز جس طرح ہم نے اس پہ بات کی ہے کہ بھئی یہ عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے، اور مجھے پتا تھا اور میں باہر بھجوا رہا ہوں، اور جو 4 لوگوں نے بند کمرے میں بات میٹنگ کی ہے، مجھے بھی قتل کیا جائے گا۔ تو ایک نیریٹو جو ہے یہ بالکل اشارے کنائے کے اندر یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا، جانور کہنا، میر جعفر کہنا، میر صادق کہنا، اور جو ہے چوکیدار کا جو ہے لا تعلق رہنا، وہ انہوں نے کھول دیا کہ آ کے کہہ رہے تھے کہ ہماری عدم اعتماد جو ہے اس کو روک دو، اور وہ کہتے بھی ہیں کہ جی میں نے تو جو ہے شوکت ترین کو بھیجا کہ اقتصادیات نہیں سنبھلے گی۔ میں آج یہ سوچتا ہوں کہ پاکستان کے میڈیا کو، پاکستان کے سیاستدان جو سنجیدگی سے تجزیہ کرتے ہیں، وہ یہ دیکھیں کہ کیا پی ٹی آئی کی سیاست یا اپنی وزارت عظمیٰ کی سیاست کے لیے عمران خان یہ کر رہے ہیں کہ وہ کسی انٹرنیشنل ایجنڈے کے تحت یہ کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ چیزوں کو جو انفورسین ہوتی ہیں انہیں انفولڈ کرنا میڈیا کے لوگوں کا کام ہے، کہ وہ جو اب لانگ مارچ جس انداز سے ڈیسپریشن سے اچانک اٹھ کے کہ پشاور میں بیٹھے ہیں اور لاہور میں آتے رات اعلان کر دیتے ہیں، رات کو بھی پتہ یہ انداز نہیں ہوتا کہ آ جائیں۔ اگر ڈی جی آئی ایس آئی کبھی اس طرح نہیں آتے تھے تو عمران نے بھی یکمشت جو ہے ایک دم رات کو جو ہے لبرٹی سے جو ہے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے انٹرنیشنل ایجنڈے کے ساتھ تانے بانوں کو ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان کے اندر عدم استحکام کرنے کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے،
पाकिस्तान तकनीकी तौर पर एक जो है इक्तिसादी दिवालियापन के एक किनारे के ऊपर एट द वर्ज ऑफ दैट जो है खड़ा हुआ है, और कोई अभी तो मामूली से जो है मामला जो है ग्रे लिस्ट पे निकले हैं, IMF ने जो है एक चंक दे दिया है, लेकिन हमें जो डेट सर्विसिंग करनी है, जो कर्जों की अदायगियां करना है, हमने इस ज़ाहिर है बहुत सी ऐसी चीजें, और बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, पहले दिन से जी इसको आलमी एजेंडे के साथ देखना चाहिए कि चाइना के साथ हमारे साथ इंगेजमेंट जो है उसका क्या ताल्लुक है, इंडिया के साथ जो है अमेरिका की पींगों का क्या मतलब है, और जो बाइडेन के मुंह से निकला था कि हम एक गैर जिम्मेदार रियासत हैं, हमारे न्यूक्लियर स्टेटस के ऊपर किन किन की नजर हो सकती है, इसको इतने सीरियस अंदाज से देखने की जरूरत है। और मैं समझता हूं ऐसे ही सीरियस जो हैं मामलात हैं कि उन्होंने अपने बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सियासतदानों को बुलवा कर भी फौज जो है ब्रीफिंग करती थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि ये आलमी सतह पर भी जो है जाहिर है उस तरह के मामला नजर आए। सिद्दीक साहब, दूसरा जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा, जैसे शाहीन साहब ने अभी जिक्र किया कि इस पूरे मामले को ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने की जरूरत है, और जिस तरह से मुल्क में अदम इस्तेहकाम और दूसरे मामला सामने आ रहे हैं, उस पर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं मुल्क के अंदर। एक जो दूसरी बात की आज सामने आई कि फौज का सियासत से ताल्लुक नहीं है और पिछले साल ही ये फैसला किया गया था। क्या आप समझते हैं कि यही वजह है इस वक्त जो कभी कभार खान साहब अगर रेड लाइन क्रॉस भी करते हैं तो भी उनके खिलाफ कुछ नहीं होता, और इस पूरे मामले के अंदर भी वही तनाजुर नजर आ रहा है? देखिए, रेड लाइन जो है वो क्रॉस कर चुके हैं, चले गए वो रेड लाइन क्रॉस करके। अगर ये शख्स रेड लाइन क्रॉस ना करता तो आज DGISI प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। वो रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं। जो काम इनके करने का है वो कह रहे हैं जी इनके खिलाफ कार्रवाई जो भी है वो अदालत वजार हुकूमत कर रही है, हुकूमत वक्त का फर्ज है, पर्चे भी उसके ऊपर है, अदालतों से जमानत मिल जाती है, उसके ऊपर तो ना मैं आप कुछ मैं कर सकता हूँ, ना आप कुछ कर सकते हैं, ना वो कुछ कर सकते हैं। ये बड़ी बात होती है। आज उन्होंने ये तस्लीम किया, उन्होंने कहा कि हमारी गलतियां हैं और हमने 20 सालों में जो कुछ किया हम उन गलतियों को तस्लीम करते हैं, और ये भी कहा कि हमने इन गलतियों का मदावा किया कुर्बानियां देकर। ये बात ठीक है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आज तक हम कुर्बानियां दे रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि ये एक अब अदारा जाती फैसला है, बड़ी मुशावरत से किया, ये नहीं किया कि बैठ के मैं और आर्मी चीफ। उन्होंने कहा नहीं, पूरी आर्मी बैठी है, तमाम जो सीनियर की लीडरशिप है उन्होंने बैठे और उन्होंने एक फैसला कर लिया कि भाई हमने न्यूट्रल रहना, बल्कि वो न्यूट्रल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो ए पॉलिटिकल का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे। तो जब उन्होंने कहा कि हमने ये बैठ के ये फैसला ले लिया तो उसके ऊपर हम अब कायम हैं। और एक बार और ये देखिए, ये भी उन्होंने कह दिया कि जो आने वाली क़यादत होगी, जो आर्मी चीफ होगा, वो भी इस फैसले का पाबंद होगा। मतलब ये है पॉलिसी डिसीजन, ये पॉलिसी का डिसीजन है और इसके ऊपर वो अमल पैरा रहना चाहते हैं। और इसी वजह से इमरान खान को पसंद नहीं है। वो कहता जी ये न्यूट्रल क्यों है, ये तो जानवर होता है तो फलां होता है, तो इस्लाम इजाजत नहीं देता तो फलां नहीं देता। सर वो आदी भी है ना सिद्दीक साहब, वो आदी भी है ना। आदि इस वजह से है तो इनके बगैर खेल नहीं सकते। वो वैसे कहता मैं न्यूट्रल अंपायर लेकर आया, ये है वो है, लेकिन वो इन अंपायर के बगैर खेल नहीं सकता। सबसे बड़ा मसला ये है। और इस वक्त वो कह रहा है कि अंपायर। अब सिद्दीक साहब, इस पूरे मामले में मुझे ये बताइएगा, ज़ाहिर कल जो लॉन्ग मार्च की शुरुआत हो रही है और वो इस्लामाबाद पहुंचेगा, ज़ाहिर तकरीबन जो भी लॉन्ग मार्च हुए हैं बात मज़ाकरात पर ही ख़त्म होती है, तो वो दरवाज़ा ख़ास तौर पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस्टेब्लिशमेंट का बंद हो चुका है मुकम्मल तौर पर खान साहब के लिए। देखिए, बातचीत के दरवाजे खान साहब ने खुद बंद किए हैं। जब वो रात के अंधेरे में उनको जाकर बोलेंगे कि आप मेरा ये मसला हल कराएं, और दिन के उजाले में उनको बोलेंगे कि आप गद्दार हैं, आप मीर जाफर हैं, मीर सादक हैं, ये है वो है, तो उसका मुझे बताइए क्या फिर इम्पैक्ट पड़ेगा। वो ये धोखे तो उन्होंने खुद दिए ना। वो तो
कौन कह रहा था? मैं तो नहीं कह रहा था, आप तो नहीं कह रहे थे। कौन कह रहा था मैंने नंबर ब्लॉक कर दिए? कौन कह रहा था मेरे बातचीत के दरवाजे तबाह? यही कहते थे ना मसूफ। फिर आज उन्होंने इंकशाफ कर दिया कि भाई आपने तो नंबर जब ब्लॉक कर दिए थे तो फिर किन नंबरों के जरिए राब्ता हुआ कि आप रात की तारीकी में जाकर उनके साथ मिलते रहे? ये तो रास्ता उन्होंने खुद बंद किया। अदरवाइज तो देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बेशक वो तहरीक इंसाफ का है, लेकिन वो सुप्रीम कमांडर है फौज पाकिस्तान का। उसने जब कहा कि मैं कोई रोल प्ले करता हूँ तो इन्होंने उनको बैठा दिया। और आज भी ये बात कही उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी बैठे आपस में, बैठ के मसले मसाइल हल करें। ये कौमी वहादत और मुल्क में इस्तेहकाम का मामला है। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने बैठने की बजाय तहरीक इंसाफ वालों ने उल्टा इन्होंने जनाब वो कहा जी नहीं आप बैठेंगे तो तभी बैठेंगे, पहले आप इनको हुकूमत से निकालें, ज़ाहिर पहले वो आप। जो मामला थे वो मुसलसल नजर आ रहे थे। शाहीन साहब, आप इस पर बताइएगा, अब जो सिद्दीक साहब ने बात की है कि पिछले साल से फौज ने फैसला किया कि वो पॉलिटिकल रहेंगे, और ये भी सवाल हुआ खान साहब के हवाले से भी, तो उस पर जवाब ये सामने आया कि ये फिर किसी दफ़ा इस तरह का कोई जवाब इस पर सामने आया। तो शाहीन साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं और इस पर क्या आने वाले दिनों में रोल होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही होता है। देखिए जी, हम डिस्कशन इस पे करते रहे हैं कि जब सिलेक्टेड को लाने वाले भी तो सिलेक्टर होते हैं ना, बगैर सिलेक्टर के तो सिलेक्टेड नहीं आता। तो वो बाजवा डॉक्ट्राइन हुई थी और थर्ड फोर्स बनाने का जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा होता था वो 22 साल की जद्दोजहद के बाद, इमरान के बाद पूरा किया गया, तो वो एक नाकामी से दो चार हो गया और पाकिस्तान के अंदर सोसाइटी भी बट गई और तकसीम होके नफरतें और इक्तसादी बर्बादी भी हो गई, खारजा अमूर के अंदर आइसोलेशन हो गई। तो किसी के पास इतनी मार्जिन नहीं था कि वो इस जिम्मेदारी को ले सके। और दुनिया भर में जो निज़ाम है वो मईशत से, सनत से चलता है और पाकिस्तान इतने लोन ले चुका है कि उसमें कर्जों की अदायगी नहीं हो सकती और डिफेंस के बजट कहाँ से आखिर हम निकालेंगे? हमारे पास वसाइल और इम्कानात क्या हैं जब पूरी आलमी सतह के ऊपर इकोनॉमीज जो हैं वो मकरूज हैं और तकलीफ में हैं, महंगाइयाँ बढ़ रही हैं। तो इस सारी सूरत में फौज का एक इंस्टीट्यूशनल फैसला है कि वो अपने आप को अलग करेंगे। आप उसका एक इशारा देखिए कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद बिलावल भुट्टो ने उसको तारीखी करार दिया है और ये कहा है कि ये एक अच्छी पेशरफ्त है कि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन जो है इस तरह के फैसले कर रहे हैं और उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और आगे एक स्टेप आगे जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि कोई रिवर्स नहीं लगा सकेगा और ये जो डेस्परेशन के अंदर इमरान खान जो है इंगेज करते या कल को वहाँ पे खून खराबा हो रास्ते में, चाहे वो जीटी रोड पे हो चाहे वो इस्लामाबाद में हो, वो भी जो है हमारे सहाफ़ी के कत्ल की तरह जो है सोशल मीडिया पे पूरी भरपूर कैंपेन हो सकती थी कि जिसके अंदर ब्रैकेट इस्टेब्लिशमेंट को किया जाना था। तो ये रियलाइज और एनालाइज कर चुकी है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कि जो है वो एक अपने आईनी रोल के अंदर ही रहेंगे और ज़ाहिर इसकी उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह का रोल होगा। बहुत शुक्रिया शाहीन साहब, सिद्दीक साजिद साहब ज्वाइन करने के लिए। अज जी प्रेस कॉन्फ्रेंस खां पोइ उन ते पीटीआई जो रद्दअमल बि साम्हूं आयो आहे ऐं केतिरियूं शयूं आहिनि जिन खे क्लियर कयो वियो आहे ऐं इहो ॿुधायो वियो आहे त गुज़िरियल साल खां फ़ौज इहो फ़ैसिलो कयो त हाणे सियासत सां हुननि जो को बि तालुक़ न हूंदो ऐं हू आइनी रोल जे अंदर ई कमु कंदा। लेट्स होप त इहा शइ कंटिन्यू थिए ऐं जीअं सिद्दीक साजिद साहब ॿुधायो त इहा इदारे जी पॉलिसी आहे, ईंदड़ आर्मी चीफ बि इन ई पॉलिसी तहत वधीक ज़िक्र कंदे वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु। प्रोग्राम में एक बार ॿीहर भलीकार। सुभाणे इमरान खान जो लॉन्ग मार्च लाहौर में शुरू थे पियो ऐं अॼु अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस
थी आहे उन बाबति ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर तर्जनगार मोहतरम जनाब इज़हार शुमरो साहब। इज़हार साहब ॿुधाइजो जेको मामिलो असांखे नज़र आयो, इमरान ख़ान जेको नैरेटिव मुसलसिल खणी हलियो उनखे अॼु वाज़ तौर ते रद्द कयो वियो आहे। पहिरियों भेरो DGISI पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई आहे ऐं उन में बि केतिरियूं शयूं उन्हनि खे बि वाज़ कयो वियो आहे। ख़ासि तौर ते ताज़ो जेको मामिलो साम्हूं आयो अरशद शरीफ़ जे क़त्ल जो, उन बाबति बि शयूं क्लियर कयूं वियूं आहिनि। अवां मजमूई तौर ते सूरत हाल खे कीअं पिया ॾिसो ऐं एॾी वॾी प्रेस कॉन्फ्रेंस करण जी ज़रूरत छो पेश आई? ॾिसो, इमरान ख़ान जेका गुज़िरियल 10 महीननि जी सियासत कई आहे मुल्क में, उन में जेको सभ खां अहम नुक़्तो आहे खे बि बख़्श न कयो आहे, न फ़र्दनि खे, न इदारनि खे, न मुल्क जे सियासी पार्टियुनि या उन्हनि जे सरबराहनि खे हुन इहो तासुर ॾियण जी कोशिशि कई आहे त इन मुल्क में सभ खां वधीक ऐं वाहिद ईमानदार माण्हू उहो आहे ऐं बाक़ी सभु चोर ऐं बेईमान आहिनि। इन क़िस्म जे तासुर में हू समूरियूं हदूं उरांघे वियो आहे ऐं उन खां पोइ तव्हां ॾिठो त उन जे रद्द अमल में मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते ॾाढा माइल्ड क़िस्म जा रद्द अमल ऐं रिएक्शन्स ईंदा रहिया ऐं मां हिते ख़ासि तौर ते ज़िक्र कयां थो मुल्क जे एस्टेब्लिशमेंट जो। जी, त उन पर्सपेक्टिव में अगरि तव्हां ॾिसो त हुनजो जेको माइल्ड हुन ॾांहुं तनक़ीद या निशानदेही हुई, उनखे बि हुन तमामु हिकिड़े अगराई वारे अंदाज़ में ॾिठो ऐं तव्हां ॾिठो त कहिड़े तरीक़े सां हुन इन क़िस्म जा शुरू में न्यूट्रल जो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयईं, पर उन खां पोइ जेको हू माना ईअं सम्झो त एक्सट्रीम लिमिट्स ते हलियो वियो ऐं पोइ चयईं त न्यूट्रल त जानवर थींदो आहे, इन क़िस्म जी गुफ़्तगू कयईं। इहे सभु ॻाल्हियूं त थींदियूं रहियूं, पर इन दौरान हुनखे हिकु लम्हे जे लाइ बि हिकिड़ो अहम नुक़्तो अथव, हिकु लम्हे जे लाइ बि इहो इदराक ऐं अहसासु न थियो त हुनजी हिन समूरी वठ पकड़ ऐं सियासत में इक़्तिदार हासिल करण जी जेका हुनजी जुस्तजू आहे, उन जे नतीजे में मुल्क जी मईशत खे केतिरो नुक़सानु थो पहुचे। ऐं पाण सभिनी ॾिठो त महांगाई हिकिड़ा नवां रिकॉर्ड क़ाइमु कया, मुल्क जी मईशत इंस्टेबिलिटी ॾांहुं वधणु लॻी ऐं पोइ इहे ॻाल्हियूं बि थियणु लॻियूं त श्रीलंका जहिड़ी सूरत पैदा थी सघे थी वग़ैरह वग़ैरह। हाणे जॾहिं हिकिड़ो सियासतदान हिकिड़ी वॾी पार्टीअ जो अॻवान, हिन में को शक न आहे त हुनजी पार्टी खे काफ़ी मक़बूलियत बि आहे, उहो जेकॾहिं इन सतह जी गैर ज़िम्मेदारी कंदो रहंदो ऐं उन खां पोइ हू ऐलान कंदो त अहिड़े वक़्त में जॾहिं मुल्क जो हिकिड़ो वॾो हिसो बरसातुनि ऐं ॿोॾि वारी सूरताल खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे, माण्हू घरनि खां बेघर आहिनि ऐं मजमूई तौर ते मुल्क में शदीद क़िस्म जी महांगाई आहे, अहिड़ी सूरताल में हू जॾहिं मार्च जो ऐलान करे थो त उहो हिकिड़ी अनसर्टिनिटी में तमामु घणो इज़ाफ़ो। पर इज़हार साहब इन सॼी सूरत हाल में ज़ाहिरा जंहिंजो अवां ज़िक्र कयो पिया, अॼु जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आहे DGISPR जी ऐं उन सां गॾु DGISI खे असां पहिरियों भेरो ॾिठोसीं ऐं हुन मुख़्तलिफ़ सवालनि जा जवाब ॾिना जेका सॼी इमरान ख़ान जी सियासत ख़ासि तौर ते हुकूमत जे वञण खां पोइ रही आहे। सुभाणे खां ही लॉन्ग मार्च शुरू थिए पियो ऐं हिकु सवाल जे जवाब में DGISI इहो बि चयो, जंहिंजो अवां ज़िक्र कयो पिया मईशत जे हवाले सां, त असां कंहिंखे बि इहा इजाज़त न ॾींदासीं त हू जेको एहतजाज जो हक़ आहे ओसि ताईं महदूद हुजे ऐं उन जे ख़िलाफ़ अगरि का गैर क़ानूनी शइ थी या रेड ज़ोन में वञण जी कोशिशि कई वई ऐं हुकूमत फ़ौज खे चयो त पोइ फ़ौज हुकूमत सां गॾु हूंदी। अवां छा था सम्झो इन सूरत हाल खां पोइ इमरान ख़ान जो लॉन्ग मार्च इफेक्टिव तव्हांखे नज़र अचे पियो? जी हा, मां उहा ई ॻाल्हि पई कई त हाणे हीउ जेको सॼो पस मंज़र आहे उन खां पोइ हुनजे लॉन्ग मार्च ते ख़ुदि सवाल बि उथंदा त उहो आख़िर चाहे छा थो। हुनजी गुफ़्तगू ऑलरेडी कॉन्ट्रोवर्शियल हुई, पर हाणे हुनजा एक्शन्स बि तमामु घणा कॉन्ट्रोवर्शियल थियनि था ऐं अहिड़ी सूरत हाल में जॾहिं अरशद शरीफ़ वारो वाक़ियो थियो त हिकु भेरो वरी PTI जे हल्कनि मां इहे ॻाल्हियूं साम्हूं अचणु लॻियूं, जेके कुझु वक़्त अॻु में अव्हांखे यादि हूंदो त जेको बलूचिस्तान में हिकिड़ो हेलीकॉप्टर जो हादसो थियो, उन खां पोइ बि सोशल मीडिया ते इन क़िस्म जूं ॻाल्हियूं कयूं वयूं हुयूं। मजमूई तौर ते जॾहिं हुन मुल्क जे अहम इदारे फ़ौज खे
सीधी रीति निशाने ते आणण जी कोशिश कई ऐं कुझु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कयूं जेके कंहिं बि रीति उन इदारे जे लाइ क़ाबिल क़बूल न हुयूं, त पोइ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बि थी आहे ऐं हिकिड़ो वाज़े पैगाम इमरान ख़ान खे बि ॾिनो वियो आहे त हाणे ॾिसो, ऐं हिन में जेको अहम नुक़्तो अथव प्रेस कॉन्फ्रेंस में उहो इहो आहे त हाणे पब्लिकली अची इदारे जे ॿिनि अहम शख़्सियतुनि हिकिड़ी पंहिंजो मौक़िफ़ रखियो आहे ऐं इन जो मतिलबु वाज़े आहे त हाणे हू इहा ॻाल्हि कंहिं बि सूरत में वधीक बर्दाश्त न कंदा। अच्छा, उन खां पोइ बि जेको आहे PTI जी जेका क़यादत वरी इन जे काउंटर में जेके प्रेस कॉन्फ्रेंसूं कयूं आहिनि उहे बि सम्झ खां ॿाहिरि आहिनि, यानी कि हू बज़िद आहिनि। त ही सॼो जेको आहे न मेराज साहिबु, इहो अल्टीमेटली वञे पियो हिकिड़े टकराव वारी सूरत हाल ॾांहुं। ऐं तव्हांखे अंदाज़ो हूंदो त इहा ॻाल्हि इन अॼोकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खां अॻु में ई गुफ़्तगू में अची रही हुई त छा मुल्क में हालतूं उन पासे वञी रहियूं आहिनि जो ही जमहूरियत जो पूरो निज़ाम ई वेड़जी वञे ऐं मुल्क में मार्शल लॉ लॻी वञे। इहा गुफ़्तगू TV ते बि थी आहे, सोशल मीडिया ते बि थी आहे। ऐं उन जे पुठियां बि जेको अहम पहलू आहे उहो इहो आहे त इमरान ख़ान लॉन्ग मार्च खे इन हद ताईं वठी वेंदो, इन क़िस्म जे टकराव ॾांहुं वठी वेंदो ऐं गादी वारे हंध में अहिड़ी सूरत हाल पैदा कंदो जंहिंखां पोइ ॿियो को ऑप्शन ई न बचंदो त मुल्क में जमहूरियत जो निज़ाम वेड़े छॾिजे ऐं मार्शल लॉ लॻाइजे। सो मां सम्झां थो त इहा सॼी सिचुएशन जेका आहे इन में इमरान ख़ान जी अना इक़्तिदार ॾांहुं वापसि अचणु ऐं हर सूरत में वापसि अचणु ऐं समूरनि इदारनि खे पंहिंजे ज़ेर दस्त रखण जी ख़्वाहिश ऐं हिकु अहम मुक़ररी जेका नवंबर में थियणी आहे नए आर्मी चीफ जी, उन में पंहिंजी मर्ज़ी ऐं मंशा मुताबिक़ नतीजा हासिल करण जा ही चंद नुक़्ता आहिनि जिन जी बुनियाद ते हू हर हद ताईं वञण लाइ तयार आहे। जेको असांखे मुसलसल नज़र अचे पियो। वॾी महिरबानी अव्हांजी, थैंक यू सो मच। इज़हार सुमरू साहिब असां सां गॾु मौजूदु आहे। जेका अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आहे, सुभाणे PTI लॉन्ग मार्च जी शुरूआत करणु वञे पई। लाहौर मां ही लॉन्ग मार्च शुरू थींदो, लिबर्टी चौक खां 4 नवंबर ते इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च पहुचंदो। हुकूमत पारां बि उन खे रोकण जे लाइ स्ट्रेटेजी जोड़ी वई आहे ऐं का मख़सूस जाइ मख़सूस हंध ताईं महदूद रखण जो बि फ़ैसिलो कयो वियो आहे। ॾिसणो इहो आहे त जेका सूरत हाल आहे उहा वधीक ख़तरनाक थिए थी या इमरान ख़ान इन सॼी सूरत हाल खे कहिड़े तरीक़े सां मैनेज करे थो ऐं उन सां गॾोगॾु जेको हिकु वॾो ख़तरो मौजूदु आहे जंहिंजो ज़िक्र इज़हार साहिब कयो त हिन सिस्टम खे डीरेल करण जी कोशिशि मुसलसल थिए पई ऐं इमरान ख़ान जी इहा कोशिशि आहे त हिननि वटि हुकूमत न रहे, पोइ भले छा बि थी वञे उन तरफ़ मामला न वञे। इन सां ई प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजे पुॼाइण ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज ॾींदा इजाज़त।